नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेतिपई आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु एही सेप्टेम्बर मासरे 1 तारिख परठारु आपणक जीवन रे आपणक राशि रे हेबाकु थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु दर्शक बंधु एही सेप्टेम्बर मासरे शनिंकर हेउची बड़ परिवर्तन जहाँ आपणक जीवन रे उच्च नीच भली परिस्थिति एही सेप्टेम्बर मासरे सृष्टि करिबो। ता सहित आपणकर एही सेप्टेम्बर मासरे 4टी प्रमुख ग्रह करुछंती परिवर्तन निजर चलन रे एवं निज राशि रे एवं सबुठारु मुख्य हैला 15 सेप्टेम्बर दिन प्रमुख 3टी ग्रह गोटिए दिन रे एकत्र करिवे राशि परिवर्तन जहाँ आपणक जीवन रे आनिब महापरिवर्तन। तेबे देखंतु आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं जानंतु एही तारीख गुड़िकरे आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन हेबो ना अशुभ परिवर्तन हेबो। ता सहित जानंतु आपणकर केउ क्षेत्रटी अधिक प्रभावित हेबो। आपणकर स्वास्थ्य ना शिक्षा ना प्रेम संपर्क ना वैवाहिक जीवन ना आपणक पारिवारिक संपर्क ना आपणक क्यारियर ना व्यापार वाणिज्य। देखंतु दर्शक बंधु सेप्टेम्बर 15 तारिख रे प्रथमे बुध करिवे राशि परिवर्तन ता सहित सेही सेप्टेम्बर 15 तारिख रे शुक्र करिवे राशि परिवर्तन एवं 15 सेप्टेम्बर रे पुनर्बार मंगल करुछंती राशि परिवर्तन। तेबे तीनोटी ग्रह गोटिए दिन रे परिवर्तन करिबा यह एक महासंयोग अटे। तेबे देखंतु आपणक तो जीवन रे निश्चित भाव रे प्रभाव पकाइबे किंतु देखंतु जदि आपणकर कौनसी क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़े तेबे सेही अशुभ प्रभाव को दूर करिबा पई वीडियोर शेष भाग रे आपणकु किछिटा उपाय दिया जाइछि जे उपाय आपण करी निज जीवनर अशुभत्व को दूर करि परिबे। तेबे विलंब न करी चालंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवु। देखंतु दर्शक बंधु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करी निजर समस्यार समाधान करंतु। एबे चालंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर एही सेप्टेम्बर मासरे केउ क्षेत्र गुड़िक परिवर्तन हेबो किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक राशि रे सेप्टेम्बर प्रारंभरु नवग्रहकर स्थिति किभଳି रहिबो। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे शुक्र द्वितीय गृह रे सूर्य केतु एवं बुध तृतीय गृह रे मंगल अष्टम गृह रे राहु नवम गृह रे शनि एवं द्वादश गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिछंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृहरु जना पड़े एवं ता सहित आपणक षष्ठ गृह जेहेतु रोग ऋण रिपुर गृह होइथाए एही षष्ठ गृह मध्य आपणक स्वास्थ्य संबंधित किछिटा सूचना प्रदान करिथाए। तेबे सर्वप्रथमे देखंतु आपणक प्रथम गृह रे शुक्रंकर विराजमान हेबा एवं 15 तारिख पर द्वितीय गृह को गोचर करिबा आपणक स्वास्थ्य रे परिवर्तन आनिबा।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ 16 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ମେଡ଼ିକାଲର ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୃହରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଶନି ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଶନିଙ୍କର କିଛିଟା ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, ଶନି ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ ବା ଦୁଃଖ ଦେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ନଥିବେ, ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ତେବେ ଯେତେ ଭଲ ସଂଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବାଧା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିବ କିମ୍ବା କହି ଲୋକ ଆସୁନଥିବେ, ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜାଣି, ଗୁରୁ ଯଦି ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ବିରାଜମାନ କରି କର୍ମର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।
ता सहित जदि आपण कर्मर सन्धान अछंती तेबे आपनको चाकरी प्राप्ति हेबार मध्य बहुत अधिक संभावना अछि। आपणकर इनकम बढ़िबा सहित आपणक मान सम्मान कार्य क्षेत्र में कार्य करिवार शैली को प्रशंसित करा जिवो। उच्च अधिकारी माने आपणको चिन्हिबे जानिबे अधिक प्रायोरिटी देवा आरंभ करिवे जहाँ आपणक कर्म क्षेत्र पई बहुत शुभदायक। जदि आमे आपणक व्यवसाय को देखिबा तेबे देखंतु व्यवसाय रे भाग्य आपणक साथ न देई पारे कारण भाग्यर गृह रे कर्मर कारक ग्रह विराजमान होइचंती। तेणु करी आपण व्यवसाय रे टिके मांदा परिस्थिति देखुचंती जेते व्यवसाय हेउतिला ता हेउ नाही ता सहित आपणक व्यवसाय रे कर्म क्षेत्र रे समस्त आगो को गति करूचंती आपण जोठी थिले सेहिति अछंती किंबा आपण पछरे रही गला बली अनुभव करूचंती। आपणक कुंडली रे शनिकर खराब स्थिति पई एही सब समस्या आपणकर आसुची। तेणु करी देखंतु आपण व्यवसाय पई भल समय रहिथिबा सत्य मध्ये आपण ताहार लाभ उठाई पारु नांती। तेणु करी आपणक कुंडली को विश्लेषण करंतु एवं किछिटा सहज उपाय प्रतिकार करी निज जीवन रे परिवर्तन आणंतु। सबुपरि आपणकर जदि कर्कट राशि आपण प्रतिदिन सूर्य अस्त परे चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। महादेवଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ अर्पण କରନ୍ତୁ प्रति सोमवार दिन। ता सहित आपण पक्षी मानकु खाद्य दियंतु। आपण किछि छोट कन्या मानकु खाद्य खुआंतु। यह मध्ये आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन आनिबो। जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय तबे भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर कर्कट राशि होइथाय भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को